Bi video in be jobala de kan. A ye video min kɛ o don. Video in tɛ janya yɛrɛ. Fɛn min bɛ ka kɛ réseau sanfɛ a bɛɛ b'a kalama. A ye kabako filɛ diɲɛ kɔnɔ. Dabalibanko filɛ, hami filɛ, jɔrɔ filɛ. N'i b'a fɛ ka Ala dɔn, n'i b'a fɛ ka Ala ɲɛda lajɛ, n'i b'a fɛ ka diɲɛ dɔn, n bɛ fɛ ka mun fɔ, n'i b'a fɛ ka Ala ɲɛda lajɛ, i bɛ denmisɛnnin ɲɛda lajɛ. N'i b'a fɛ ka diɲɛ dɔn, i bɛ baganw taabolo lajɛ, i bɛ diɲɛ taabolo dɔn, ka hadamadenw taabolo dɔn diɲɛ kɔnɔ. O kuma kɔrɔ ye mun ye? Ala ɲɛda a bɛ komi denmisɛnnin ɲɛda de. N bɛ fɛ ka mun fɔ, Ala dusukolo a bɛ komi denmisɛnnin dusukolo de, a tɛ siya woloma don dugukolo sanfɛ. Masa Ala dusukolo bɛ ten de. N kan tɛ ɲɛda masa lagalagatɔ n faamu sa. Hali man kan don. Fɛn foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ fɛn min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ. N'a ma ɲɛfɔ a tɛ ɲɛdɔn. Nka nkalon o tɛ hɔrɔn danbe ye. N bɛna hɔrɔn kuma fɔ, n bɛna dignité, n bɛna danbe fɔ, wallahi billahi. Allahumma, fɛn foyi tɛ yen n'a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ. Aw bɛɛ lajɛlen ye Jo Bala ka vidéo ye. N'a ye vidéo kelen kɛ, a bɛ na ni vidéo ye min bɛ pesement kɛ. O kɔrɔ ye mun ye? Est-ce que turu de tɛ? Jo Bala y'a ka turu de kɛ. Jo Bala hali sini i bɛ bɔ tuguni, ne hali man kan don. N ko i bɛ CDR laban a bɛ bali na, o jɔyɔrɔ i la, diɲɛ bɛɛ jɔlen ɲɛna. Wa hali nin turu kelen n'a sera i ma n'i ma kɛ, i da bɛ fara. Turu don. Turu bɛ Ivan Delanise walima Malika. Turu bɛ jɔn na tuguni? Basi ko ma wa? Turu bɛ jɔn na tuguni? Nin turu kelen n'a sera i ma i b'a kɛ tuguni, siga t'a la. Sabula kuma fila bɛ ka bɔ i da, kuma saba bɛ ka bɔ i da. Arasa kɛlɛli kun kelen t'a la. N b'a ka kumaw de jaabi, n tɛ taa yɔrɔ jan dɛ. I bɛ hadamaden jaabi a ka kumakanw. Kunun bi a ye fɛn min fɔ ka kɔlɔlɔ sɛgɛsɛgɛ ka nafa sɛgɛsɛgɛ. Tiɲɛ bɛ min? Aw bɛ tiɲɛ dɔn. Ale t'a fɔ ko bɛ tiɲɛ fɔ. Non, n t'a fɔ. Wallahi nkalontigɛla da ka ca. Da caya o bɛ na ni kuma ye, kuma min tɛ faamu hakili kɔnɔ. Jo Bala i tɛ malo sa. Wallahi e kan k'i yɛrɛ faga de. Ni maloya tɛ hɔrɔn faga, ne b'i n yɛrɛ faga de diɲɛ kɔnɔ. Jo Bala ye video min kɛ, a ka kumakanw n bɛna don o kɔnɔ. Après n bɛna a ka video k'a la ka dɔɔni k'a la. Ani jɔn bɛ kun kelen na bi an bɛ don min na tonton Kabanɔgɔ. Muso o muso nana ale ka video kɔnɔ ko ta, ko a ɲana dɛ, i ka video ka ɲi, a y'u bɔ yen fɔlɔ kɛ. Ko sabula ni tiɲɛ fɔra i man ka kɛ tan. Ko o de y'ale nin tɔɔrɔ. A ko a y'a balimamuso dɔ wele, ko muso ɲuman don, mɔgɔ ɲuman don. A ko a taara ale ka video kɔrɔ ko a y'a kɛ tan. Allahu akbar. O de kosɔn n ko nkalon n'i y'a bila birifini de kɔrɔ n'a tolila kasa bɛ bɔ. Wallahi ne ko hadamadenw bɛ daji tu aw kunkolo kɔnɔ, aw to o kuma kɔrɔ dɔn. Hadamadenw bɛ ka aw lajɛ, aw kasa de bɛ ka bɔ. A ye video sigi,
hali kuma kelen tey a sera ka kuma kelen min so kuma min bɛ se ka hadamaden hakili so ka duniya di ni ali bɛ kuma n bɛ kuma ni hakili de ye n bɛ kuma hakilimaw de fɛ n bɛ kuma dɔnnibagaw de fɛ n bɛ kuma a bɛ bɔ dusukolo de la ɲɛsilen bɛ dusukolo de ma wallahi pour que a kana hɔrɔnya kɛnɛ kan danbe kɛnɛ kan dignité kɛnɛ kan ko a ka numéro filɛ a bɛna numéro di maliɲɛnw ma tonton Kabanogo i ma i numéro di mɔgɔ si ma i ka numéro du i de muso i wele o t'i bolo ye i ka numéro a fɔ kun tɛ i k'a di kɛlɛ kosɔn ale dun ko ale ye démocrate de ye ko n ka numéro filɛ n bɛ taa kɛlɛ kosɔn mun kama n ye kulisi jɔ a la diɲɛ bɛɛ jɔlen ɲɛna danbe kɛnɛ kan dignité mɔgɔw ye nani mɔgɔw ye mburuja tonton Kabanogo kelen de nana ne ka video kɔnɔ ka diɲɛ kuma tɛ a ma min fɔ commentaire kɔnɔ nka na ni yɛrɛ kɛ victime ye danga tɛ daba tɛ ko arasa nanini ko tɛ kojugu ye dɛ ko tɛ arasa bi mɔgɔ min bɛ bɔ ko karasa kana arasbaji nani ko o bɛ arasa bi danga tɛ ye kanu tɛ mɔgɔ min ko kana arasbaji nani ko o ye arasbaji jugu de ye aw ni ala n'a kira cɛ hɔrɔnya kɛnɛ ka danbe kɛnɛ ka dignité kɛnɛ kan an ye tonton Kabanogo donni turuni jumɛn ye arasa defaseri kun jumɛn ni mɔgɔ min bɔra ka arasbaji dɔgɔya ale fana bɛ bɔ k'o tigilamɔgɔ k'a bilasira walima ka hɔrɔnya d'a ma ka danbe d'a ma ka dignité sira yira a la ka limaniya d'a ma ka kulisi don a la nka wallahi arasa ka kɛlɛ nafa a y'a utiliser ni jɛnɛya de ye a y'a utiliser ni pornographie de ye sabula arasa ka kɛlɛ zon bɛ nafa sɔrɔ a kɔnɔ sabula zon jɛnɛyakɛla tɛ o bɛna jɛnɛya kɛ a kɔnɔ sunguruba tɛ o bɛna sunguruba denya kɛ a kɔnɔ jon tɛ o bɛna jon denya k'a kɔnɔ Sogɛri Kɔnɛ a ye sunguruba muso sɔrɔ a kɔnɔ Basi Koma a ye sunguruba muso sɔrɔ a kɔnɔ aw tɛ se ka arasa fo o la o sabula arasa ka barika kosɔn arasa nafa kosɔn jɔ b'a la ale bɛ gosili kɛ arasa tɔgɔ la Soma Tubabu bamanan wulu denni aw de bɛna hɔrɔnya fɔ aw de bɛna danbe fɔ aw de bɛna dignité fɔ aw de bɛna jɔ arasbaji kɛlɛ cogo arasbaji bɛ defa cogo di arasbaji bɛ dɛmɛ sira jumɛn fɛ depuis quand tonton Kabanogo bɛna o hɔrɔnya yira hadamadenw na ko kana mɔgɔw gɛn n b'i kilisi n'i sɛgɛnna a kan ko kana mɔgɔw gɛn daba diɲɛ kuma in fɛ de fugari diɲɛ kuma in fɛ de nin ye ɲama diɲɛ kuma de ye jɔn de bɛ se ka n'i jɔ k'i miiri i hakili kɔnɔ k'i bɛ se ka ne gɛn ka bɔ arasbaji ko n'i ye halaladen ye i bɛ se k'o fɔ ne ye ko i bɛ se ka i yɛrɛ ka sugo i ka salon kɔnɔ musonin kini kɔfɛ k'i bɛna ne ale gɛn ka bɔ arasbaji ko i bɛ sugo o la kana da nin na dɛ kana da burujali ma dɛ kana da fa naani ma dɛ bilahi n bɛ kulusi don i la diɲɛ bɛɛ jɔlen ɲɛna jahanama bɛ ka bɔ n da hali sini aw kan ka gɛn de komi aw tɛ se ka gɛn hɔrɔn kolo o tɛ se ka gɛn ɲamaden tɛ se ka gɛn dangaden o ka dangadenya bɛ jɔ a la de hɔrɔn kɛnɛ kan n tɛ bɔ seleri kɔnɔ jɔn b'a la jɔn de ko i ka bɔ seleri kɔnɔ dangaden i kan ka bɔ de mɔgɔ man ka f'i ye o mɔgɔ si t'i gɛn c'est-à-dire u b'a fɛ k'u ka problème u ye kɛlɛ min kɛ ka ja min tigɛ ka janfajugu tigɛ ka kɔlɔlɔ tigɛ ka arasbaji ka fitinɛ tigɛ ka jan da walasa arasbaji n'a nana whatsapp groupe kɔnɔ ani wage yɛrɛ ɲuman na an ka fɛɛrɛ tigɛ ka dalilu ɲini ka fɛɛrɛ ɲini walasa an bɛ se ka arasbaji bin ani wage dabara ye nin fɔ
Malika ye ni kuma ifo. Ivan ye ni kuma ifo. Jobala ye ni kuma ifo. Jobala ko. Ako Habib Thiam de yato aleye keleke ka arasbati defa wala sa Habib Thiam kana arasbati kele ko sabula Habib Thiam ko arasbati be sa ko aleye arasbati de defa ka Habib Thiam kele. Ok Jobala tinye bi bolo. Ok insona tinye bi bolo bi Habib Thiam fana yi kriji wala sa kana arasbati kele. Eyo ki kunu onyana merci nga bi ambe kulisi doila ka horonya dima ga bonya dima ka la namu dima ka dignité ko Israël la horo kolo ko arasbati mata le bafo ko mali tigilebe alela jonde mali tigila jon wadi jume a papier bemi mali jamana kono iye munke jonde ibla o kola iye nanni de kewa iye fagali de kewa iye sunyini de kewa jonde yo ibla ola ay ote arasa kasira i gelfirme jonte ote seka fuike jonde nya barako zonte ote seka fuike jonde nya barako galon tigela faneni baneni gela ote seka fuike faneni ko ni ye faneni ke ni ye baneni ke iba assimile en tant que responsable en tant que horo en tant que doude mo yembali kata mali kono muna mo simi bali kata kaso kono mo simi bali kata mali kono isirana kata mali kono de wala sai kana ta kaso kono isirana kaso de nye jonte ye galonti mo simi bali ni tara kaso be yo ibita bila mali kaso kono mo simi bali kata mali kono ga kaso de mandi ye horo kolonunu mo lan kolonunu aye mun fo tuguni ako Haidara ka mogo ansar dini mogo de ye ale ba menacé Jobala ka commande ko ansar dini ay galonda ansar dini la ola ko ansar dini mogo de ye ale ba menacé aka video kono sabula ba ka video chaman supprimer de ako bas kuma ya fo ale ko arasbati te kele nyomana ni ma ni kuma fo awu yengu be nyogon wele de war ka arasbati korobati mo nyana mate ne ni kuma fo amena Jobala yere dabra de ni fo ko bas kuma ya fo ale ko arasbati kan liti ka mani kayele mana o koro uye fere mintige ka jaminda ikomi ali wage ya fo choko minanga fere tiga ambese ka bi choko di ambese ka fali choko di ambe ka dalu nyini chogo di me ambe anga dalu ke munye o dalu ambo ke Facebook sanfé me o te kinyede me anga la nyini yere de ka fin sur da ka kuma kanda ma kuma ka minye jami be kuma do da mi te ayere ka la nyini ye ko fo na yo fo nyebe tegala horo mbe tegala ifani yo profito fe ifani arasbati tale Espagne kono yo profito fe Ivani ni masoro nizi ante seka soro tuguni amasonga do WhatsApp group kono anyaje Ivana makubila komi an sulente na mborana ye mota famu angata di Idris Martinez koni poma akira tendi komi an tese an desera mote na on famu angata di Idris Martinez koni poma Idris Martinez kon po fana video ta ka tige ka coup d'état tout mo infiltré là bien be jole nyana a galon jura la halate malo horon keneka bama kamara fara yu muso suwala ka muso suwala ayere bolo tara mine muso ka poti kono silupo kono abolo minena ala te suno
la force des arguments nga kelen do a kele ko arasbati be jene yake a yɛrɛ bolo taara minɛ muso ka taa fɛ kɔrɔ fo muso ka salon kɔnɔ baba kamara kɛ de ye nin kɛ fo muso ka salon kɔnɔ an bɛ diɲɛ bɛ y'a ye a ɲɛ a sigilen diɲɛ bɛ y'i ye i ba ka so tɛ i muso ka so tɛ wali muso ka so jɛnɛya kɛ yɔrɔ baba kamara arasibati ma ye nin na dɛ aw taara arasibati ka doloki a ka ko fɔla a ka samara o tɛ tiɲɛ ye an bɛ y'i sigilen ye i bɛ jɛnɛya kɛ la i komi jɛnɛya kɛlaw y'i filime cogo min na k'i yɛrɛ diɲɛ na jɛnɛya kɛla a jo b'i la o ko ka arasibati malo ayi i bɛ diga dingɛ kɔnɔ siga t'a la o cɛ tɛ yen Abdou Niang ko c'est le 5 avril a jigina dingɛ kɔnɔ buba fane ko n b'i faga k'i ba faga jigina dingɛ kɔnɔ Madu ka journal ko bomu bɛ n bolo ko arasibati ko n b'i faga ko arasibati ni bɔra n'a ye a bɛ sa a bɛ dunu u bɛ nin de ye u bɛɛ ka bomu ye u bɛɛ ka marifa don wa u bɛɛ ka laɲini ye nin de u bɛ nakun fɔlɔ bɛ nin kumakan moins de utiliser contre Rasta Abdou Niang ko a bɛ kulisi bɔ arasibati la arasibati ko a bɛ kulisi dɔn hey olu bɛ kulisi bɔ de o kɔrɔ olu b'u bɔbara de di arasibati b'u bɔbara datugu hey e cɛ arasa ni cɛ tɛ kelen ye ni maloya tɛ hɔrɔn faga quoi ne bɛ sa de arasibati a ye arasibati bɛ kɛ Mali président ye siga t'a la dɔnniya ayi o tɛ de a b'a dɔn de kalan ayi o tɛ de a b'a dɔn de cɛ in ayi a man di ɲɛ nka walahi a bɛ wulibali de fɔ i bɛ ka kelen mun na a fɔ ɲɛ mun i bɛ ka kelen mun na a fɔ ɲɛ o ye mun ye a fɔ ɲɛ a tɛ yen a bɛ jɛnɛya kɛ ayi o t'a ka litin kin ye dɛ a ye kuma min fɔ o to o jaabi ye a ye fasoko kuma min fɔ grand dossier sanfɛ o jaabi to o ye i nɛ minɛ i ka kumakan tɛ faamu a bɛ hakili jɔ mun fɔ n ye de arasibati ka kuma contraire bɛ min kuma fila bɛ min ni kuma fila don nafaw bɛ min kɔlɔlɔw bɛ min tɔɲɔw bɛ min kuma in fɔra kun jumɛn wagati jumɛn a fɔra jɔn de ma n'i y'o dɔn i bɛ kuma in kun don mais kuma in ye fila ye ka da kun min kan n'i y'o kun don i bɛ arasibati ka tiɲɛ d'a ma o yɔrɔ la mais k'a sɔrɔ kuma fila don a y'aw nɛ minɛ ka bɔ ale la baw dafara ye nin yɔrɔ in na bilahi ko an kana mɔgɔw kɛ hey an yɛrɛ ka mɔgɔw n tɛ fɛ ka maga mɔgɔ la a ye nin kuma in dabila ye he cɛ a ye hɔrɔn kuma fɔ mɔgɔw ye sa an yɛrɛ ka mɔgɔw de bɛ nin fɔ ko ka tonton ka banɔgɔ ni Jobala to ye ko a ye yafa deli Jobala an y'i ka yafa minɛ nka an bi kiri ci an bɛ o don i tulo la an yafara nka an bi kiri ci yafa ma nka an bi kiri ci a ye yafa ma dɛ an t'i nani tuguni Jobala an b'i kɔ merci beaucoup i ye yafa deli a ɲɛna nka an bi kiri ci ni de nana ka arasibati fa neni ka ba neni diɲɛ bɛɛ jɔlen ɲɛna arasibati tɛ hɔrɔn ye Jobala ye nin fɔ tonton kabanɔgɔ bɔra ko a taara Jobala ka inbox kɔnɔ k'a fɔ a ye ko Jobala ko kana bɔ tuguni dɛ mais a dɛsɛra ka don Dani ka inbox kɔnɔ a dɛsɛra ka don Ali ka inbox kɔnɔ a dɛsɛra ka don Habibu Camu ka inbox kɔnɔ a dɛsɛra ka don Seku Sako ka inbox kɔnɔ a dɛsɛra ka don Jɛnɛ Sogodogo ka inbox kɔnɔ k'olu deli o kɔrɔ a bɛ Jobala bonya a bɛ olu dɔgɔya Facebook sanfɛ daba tɛ u bɛ minnu yɛrɛ minɛ Facebook sanfɛ aw na n b'aw dafara nin yɔrɔ in a ye na de a ye kuma a kana kuma in dabila n b'aw faga de ko n ka numéro filɛ mɔgɔ min ni mako bɛ na ne b'a dɔn i ye nin numéro in di musow de ma sa ne b'a dɔn muso in numéro in
a dira anw de tɔgɔ la kɛlɛ kosɔn nka a ma di anw ma dɛ tiɲɛ yɛrɛ la a dira musow de kosɔn jɛnɛya kɛla sabula n'u y'o ko nimoro di a dira musow de kosɔn muso bɛ yafa ma de nka jɛnɛya kɛla in n b'a dafara de ka waso ni jɛnɛya fana ye o hɔrɔnya bɛ min ka waso ni jɛnɛya fana ye aw y'o ye diɲɛ yɔrɔ dugukolo yɔrɔ jumɛn so nin ko tɛ kɛ kama yɛrɛ nka nin kɛ bataralen mɛn n bɛ jɛnɛya kɛ diɲɛ o hɔrɔnya bɛ min nka n bɛ mali jɔ nin kuma fila la jumɛn nafa ka bon n bɛ mali jɔ nka n bɛ jɛnɛya kɛ i ye hɔrɔnya ko kari nka i bɛ mali jɔ ka danbe ko kari nka i bɛ mali jɔ e ka mali jɔ ye de ka na anw kiiritige ok anw fana tɛ mali jɔ la ye arisa defali tɛ mali jɔ ok c'est à dire a b'a fɛ ka anw de bali an kana mɔgɔw jaabi arasibati ka kana defa a bɛ don olu ka inbox kɔnɔ a b'anw jaabi facebook sanfɛ a bɛ olu bonya inbox kɔnɔ a bɛ anw jaabi k'anw dɔgɔya k'an nani an yɛrɛ ka mɔgɔw bɛ bɔ daba tiɲɛ na k'an ka mɔgɔ don an b'i bonya merci nka an b'i kilici siga t'a la n b'aw bonya dɛ n b'aw fɛ yen tonton Kabanogo jo bala nka n b'aw kilici aw ye yafa n ma dɛ nka n b'aw kilici u ka kuma in bɛ ten de quoi ne yɛrɛ ma sɔn arasa ka hakilina dɔ ma ne yɛrɛ kun ma sɔn ne yɛrɛ ma sɔn nin ma daba dingɛ na e kun bɛ taa dɛ i n'a kuma kun tɛ taa o de kosɔn n ko ni dɔnna ni turunin min ye n'i y'o turunin n'i y'o tigɛra ka bɔ i kunkolo kɔnɔ jɔn tɛ i bɛ kɛ yɛlɛma suguya wɛrɛ ye i bɛ kɛ mɔgɔ suguya wɛrɛ ye i bɛ kɛ maa wɛrɛ ye i bɛ kɛ fɛn sugu dɔ ye n t'a dɔn ne tɛ k'aw kɛlɛ dɛ nka n bɛ ka kulusi kɔni don aw la nka n'a ma ɲɛfɔ a tɛ ɲɛdɔn nkalon tɛ hɔrɔn danbe ye silamɛ danbe tɛ nkalon ye walayi tonton Kabanogo ye video min kɛ nin ka jugu ni jɔn fana ka video ɲɛ nin ka jugu ni i fana ka video ɲɛ i ka muso su arasibaki la a ka fisa tonton Kabanogo ye video min kɛ a ka jugu ni ebola ye a ka jugu ni jahanama ye nga n bɛ i fɛ arasibaki nka n b'i sogo ɲimi kuma in bɛ ten de n bɛ don jɔ bala ka kuma kɔnɔ an bɛ tonton Kabanogo lamɛn après an bɛ jɔ bala fana ta kan jɔ bala tonton Kabanogo bɛna min fɔ tellement que hasidiya hypocrite juguya bilen ko muso ko anw ka video kɔnɔ ko a kɛ tan ko a to kuma ɲana o de ma diya tonton Kabanogo a ye mɔgɔw bloqué nka n bɛ faso jɔ de la n bɛ ka mɔgɔw kunun ka bɔ bloqué ayi u yɛrɛ ka kuma video kɛla kura ninnu u t'a fɛ olu ka taa ɲɛ fo ka dugukolo mɛn dɛ o de kosɔn u tɛ mɔgɔ partager ala y'u fana juguya ala fana y'a kɛw la mɔgɔ t'u partager hey Badara Saja u tɛ mɔgɔ partager ala fana y'a jigi u kan mɔgɔ t'u partager hali arasa tonton Kabanogo ko arasibaki bɛ faso jɔ de la ok n'a ye ni tiɲɛ don i b'a dɔn yɔrɔ jumɛn arasibaki ka grand dossier a t'a partager fo n'a malola don min na ka kelen kelenw partager jɔn tɛ anw tɛ faso jɔ la mais i ma obligé ka anw ta partager nka a ka di ale ye ale t'a ka partager a ka di ale ye mɔgɔw k'a fɔ ale t'a ɲana nka mɔgɔ tɔw ta a b'a fɔ ko o ma ɲa a b'aw bolo kɛ jɔn tɛ nin de ye hɔrɔnya ye ko a ye video kɛ de ko muso dɔ danna anw ka video kɔrɔ k'a yira k'a fɔ ko kutan n y'a ye n sara de tɔgɔ ko fa muso ko fa sanga ko fa bonya tɛ deli
bonya te karaba horonya te karaba horonya yi dignité ni kumakan ke wala de dambe kumakan kele sira fula tagama baga woro de be waga baci ka kuma do asbaki maso aga hakilina ma bi okay kunu imo fo bini yo fo fendo de bi kono i desera ka fo mo munu bo fo i beta ulu ka inbox kono ku nege ngani mo munu be karasbati des fois o mali iye ibina ulu dafara yere jo sans fait mfana be kulisi do ila halinti nege bi dafara ali be pia de fo quoi pia ntande nugu kadi kema adalu bena après neko awma ngo alu woga abe sedere laba abe balina akinye bangera ngo jo bala be sedere laba abe balina akinye bangera sogere kota ye muso sodoro ay gel fermé jo bala ale fana yi profiter sa ka combat kono ka gushilike barama fere barama zon dani re nyumana zon kogole be kangar dami da bumbula président d'honneur ali ka foli bi engan kanafo c'est bon kanafo jomala ayi hakili mine kala qur'ana la ali be fenye femmi amana folo ne comment il faut amena bumbula ali mankando badara saja a dombena ngambe kuma to ibi a donko so a wakati koso sabula dalube te mbolo bumbula nga hakili sona ndusukolo ya amine ikuma choko be kayirana ikatabulo be kayirana bumbula wallahi horonya tekeda jobola ye video mike ko bumbula de ya ale deli bumbula ika deli ayo ke profiteli de ka mo do ya ebena on de nege kango etoyi e ya dabla na ni toy ni ne yitoyi ala ki mimine ni toy ala kanam fa jobola video ko la nini do bobo ko jobola asagina to ko de amasagi ko da désirade hey uya deli o de yo ka dalu labanye de ce kofe uyendeli de ne maso bumbula bumbula iya akaya ka turu de ke turu nyemunye asbati keleli koso wala sa asbati kumbe détourner sira menye o sira esura uye dalu jumende soro o dalu inde turu jobala ya ka turu de ke uy turu hali sina bena tuguni sikatala ali mankando mbado de jobala mbeni kuma ifo kabila aya sebe krona kolodo wallahi nete galontike nyere ye ntanyi ni ka galontike mba fo de wuli balido na mana tuguni mbinne mine na marasa kele tuguni mbinne mine na marasa kele tuguni ay so akanyita wallahi mbado de nga na manyefo atenyedo horonya koro dambe koro dignité koro haramade koro mau koro mogoya koro horonya koro nimbebe de haramade nga kunu bika koro lo sike ka nafa sike ka kuma chogo ye munye dambe ye munye horonya ye munye ika kuma kambi sika dichukuti donia o ye munye donia teme chogo ye munye donia be soro mi donia obe teme kuma kande kono nga donia abe soro ekoliso de kono nga ekoliso abe hakili de kono abe doni mbakaw dusukolo de la abe dusu mbakaw miri de kono silamia ka bode nga silamia na ka bonya ya horonya de ka boni dien fembe horonya kanyi dambe kari nga horonya fana makube kuma kande la
e cɛ aw tɛ malo diɲɛ kɔnɔ wallahi aw tɛ malo c'est-à-dire a ko a ye arasibati kɛlɛ ko a ba sara a ma taa fɔ o y'a ka dalilu ye a ye mun kɛ dalilu ye tuguni a ko a ye nin kɛlɛ Habibu Camu kɛlɛ arasibati de kosɔn ko sabula a ko arasibati bɛ sa o ye filanan ye a ko Habibu Camu de y'ale kɛlɛ ko ale ye soma ye sabanan a ko arasibati ma ale wele nanina a ko arasibati ma sɔn ka don WhatsApp groupe kɔnɔ durura a ko arasibati tɛ mɔgɔ bonya a tɛ mɔgɔ wali ɲuman don Malika fana ye nin fɔ Ivan fana ye nin fɔ hey baw minɛ dɛ dalu tanya miiri tanya hakili jɔlen bi fɛ k'i kɛlɛ cogo di o dalu bɛ ɲini cogo di o feere bɛ ɲini cogo di n b'i kɛlɛ cogo di o kuma in kɔrɔ de ye o ye kuma donna bɛ nin kuma in utiliser ka ɲɛsin yɔrɔ jumɛn de ma Baki n b'i sogo ɲimi cogo di n bɛ o dalu sɔrɔ cogo di k'a sɔrɔ n tɛ se k'i kɛlɛ k'a sɔrɔ n ma dalu ɲini k'a sɔrɔ n bɛ se k'i kɛlɛ ni dalu kɔni ye k'a sɔrɔ jiginna misali hɔrɔnka k'a fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn ka nin don aw kunkolo kɔnɔ k'a fɔ ko Baki ma taa n b'a fɔ Baki ma taa i b'a fɔ mun na e taara Baki b'a fɔ wa ko ayi ale ma taa ka hɔrɔn kɔlɔnya danbe kɛnɛ kan nka Baki kan ka taa ale fa fɔ ba fɔ ale ma taa Baki ba fɔ nka a ko tuguni hɔrɔnna arasibati bɛ Mali kɔnɔ olu bɛ Senegali kɔnɔ o kɔrɔ ye mun ye i komi arasibati de ye olu bali ka taa Mali kɔnɔ sabula arasibati de y'ale bila a bɛ mɔgɔw banni kuma in kɔrɔ ye o de galon munna de jɔn de y'a bali ka taa Mali kɔnɔ o ye jɔn ye o tigi ye jɔn ye o ye jɔn ye polisiw don wa dangaden de bɛ k'i dogo galon kɔfɛ ka fɛn dɔ utiliser a yɛrɛ kosɔn sabula tɔgɔ ɲinina bɛ fɛn dɔ fɔ fɛn min b'a yira k'a fɔ ko a bɛ ka bali ka taa Mali kɔnɔ mɔgɔw b'a tɔgɔ utiliser jɔn balila ka taa Mali kɔnɔ galon tiɲɛ tɛ mɔgɔ si m'i bali ka taa Mali kɔnɔ a siranna kaso de ɲɛ sabula a ye galon min tigɛ ka nani min kɛ ka burujali min kɛ arasibati yɛrɛ y'a wele ko heyi ko kana baleni kɛ diɲɛ bɛ jɔlen ɲɛna a bɔra k'i sunjuru a sen fila ka danga diɲɛkan fɔ la ka yafa deli o dɔn arasibati y'i sutura a ko arasibati nana Senegali kɔnɔ a ma ale wele o mɔgɔ kelen ko arasibati ale banna ka taa arasibati kunbɛn o mɔgɔ kelen ko arasibati de tɛ maa bonya pour que ka kuma nɔgɔya n bɛna don a ka video kɔnɔ n bɛ dɔɔni jaabi o kɔnɔ ka bɔ kuma kɔnɔ a bɛ tonto lamɛn yɔrɔ in na. Grand frère, vraiment, je te respecte. Je t'ai toujours respecté. Même il y a 2 jours, il y a un message Chima. Guino Bentebo. Je t'ai même demandé service. Mais quand je vis ton doigt là comme ça m'a choqué. Et c'est ça qui me pousse à faire ce vidéo là. Quand je vis ton pouls. Aya bolo yede. Avec un muso de kele. Ko muso ya bolo keta ko ali ka kuma nyana. Ko o de ya le pousser ka vidéo ki. Domina nya forage. Janama. Nya forage limingede. Muso nyuman do nana do ako ali ko merci anyana ngam besira. Nye kulishi de do. Muso do de nana. Aye muso de ta privé la ko muso kota. Ko ali ke ka kuma kan. Ako ayu be bloqué. Ako aye muso ta privé la ko e fana muso nyuman. Imanga tinye la mesa. Hali ni tinye ka di ye ne mine sabla ne tonton ka bando ne ye jene ya kila de shunguru ba.
kana photo kana kita maisa kana kiyen ni ka dosa to kun finya kono ambe galon tike Facebook sanfɛ aida ola kuma ikoro yodi ngo kuma kele ti se ka déplacer wa jori la koy i ka video be kono chromatili ni enjabi bi kish bete me là comme ça m'a vraiment dépassé. Ne te rabaissez pas à leur niveau. Ne te rabaissez pas vraiment à leur niveau. bena jo bala ka video kono avec comment mon voix Niaka kuma damine de ko arasbaki abe sagaka wa hal sini na ya nyogo reke o nyogo oye munye iba ka galonjo ala o yoro dola oye munye mu ubebe kuma tende arasbaki ate mo lame oye joni arasbaki na ya nyogo ke o nyogo oye munye o nafa bemi oye munye o na ya nyonge ube kuma fo kuma mimba iraka fo kuba kite maye o maya bedo ke wale do kono ke wale into akera jona akera ale de la wa ou abel ka kele ke mo de place la walma abe fe kamofu angala akani kuma inkoro yemu ko ale kausani arasbati ko sabla arasbati ale wole ko akana ko ateta kumbe sabula ale bayre ale wolo ale ka boni arasbati ye wale ba fana kausani are ba fana ka boni arasbati bay nde banani yede no putain tonton kabul ko bini jokli ka daba tenyina comme on veut que Doba nani, don't tenir qu'à voilà. Ni kombe vu de monsieur mbesale. Malika bora karas bati nani. O do ama poka video que ko Malika kanas bati do ya tokyo. Abe do ko inbox de kono sabula o de ka boabolo. Sabula ibe mabunya mami nita fa ka doya. Et réseau sans fait ibe to inbox kono ko fois ma fait minta doya. Mais avant on t'a fait mis réseau sans fait ça ou là on de ka doa bolo gabe ka kuma nyuma de fo ga jonte o de kuma nyuma trop utiliser ni heroïne ale kausani arasbati wa ale ba kausani arasbati ni te fanani yede ni te banani yede ni te foye wa ni te utoro de kuma inkoro ye ni da atu utoro de walma eke tonto ka ko hornya bimi et ka dignité tarami comme kuma dugute mbe kuma utiliser i contrôle mba kausani baye ne re kausani kuma dugute ok ne ba kausani e baye sadi ba donyoro te kele ngono fa donyoro te kele ngono doni donyoro te kele ngono sa et allahumma tellement que tonton ka ko désira ka tiye fo ka horo kuma fo tellement que arasbati manda niye ata defade wa be mawo de balika defa tuguni nti defade nga be mawo fana baliki defa nti defa imandinye duguma ifka photo fle nta publier tuguni nti ka video partager wa mamunu bi toya mbedo ko inbox kono kufo ku barikada fami fo inbox kono o defo awye mais na réseau sans fait mamunu be ka arasbati defa o lo de be ka arasbati toya o lo de be ka bi galo ye galo tigi
Arasipati nani baga de jabira o de ma ja tonton Kamanogo ye. Arasipati nani baga o de bilala sira tonton Kamanogo o de ma ja ye o de koso ay video ke ka video supprimer o de koso ay video ke mago ya dogo ya ka yirala ni jugu kafri o bele adrenya fo tonton Kamanogo ye ko ye ni video mi ke ma dole ki nyoko hasidi ye ma dole ki nyoko hypocrite ye tesa ki deva ngambi de me ki bi mbi deme mo mum bi ki kele mbu deme duguma nga nyere te kuma mbi nyere ke mbi fe dabara kono nga duguma nga ni ay ki shogo nyimidi ninde nye eke ambi do joba la kuma go kona wa chemu mbili fa de abado ko ba fana ichimuso ba ko nyo finye na mena mone ndo na itai ka sedere kono wa nyafo ni yere pada dom na bi shoke ke folo mo ya fi manego ni e arasa shoke pour éduquer o de kama iba foto ko na nebe ntafa ba mananga na kila ka ula kari wala sa ka wira la damu ni yere yi padom na nebi la kari wala sa ki yere la damu donc o de kama meto ka fi mo horonya arasa horonya bi ulo vla ani ulo vla be nyemo ko bulo ko nya horonya be chemo ko bulo bi ulo vla ani ulo vla wa me chie do fina bi depuis ne yi do horon bi kore wa yere bi horonya kuma fo me take waliki ake waliki tonton Kamanogo mani mede Arasipati ma bafo aye horonya utiliser a contrôle abe horonya kuma fo ko horonya ke wale tala mais aka dalu ye munye ko amata bafo aunga faso jo mali joli o de kata tonton Kamanogo bafo wa o de kata jo bala bafo wa ni Arasipati manya jo bala bafo a koro de ko horonte abe ka horon kuma fo ko horonte ko sabula amata bafo horonte sabula amado WhatsApp group kono horonte sabula amane tam horonte ama auntam ni faso jo maliko do wa doniya kando wa ubeka kele kinye kawa ibaka galonjo ala yoro jume ibe kuma utiliser ka munu ka faranyo ka ku tukunyo na doni mbaga ube kuma faranyo ka anafa akololo tonyo bemi nafa bemi arasa yimufu ayi ujabiwa amu ujabiwa ayi munde ke nimbela ni jama kuri mbe arasa kele mbese ka nimbe do awu arache arasa kele mbese ka nimbe do ya nimbe ukoto kadai sanga kadai ngo sanga ye jama kode wa mami be jama refusé o te to nyine ne mami nte ma ka téléphone ta o te to nyine ne gano aka boyere bolo o ye munye ko amaso ngale téléphone ta o koro na ma ale ka téléphone ta Arasipati bonyana aya le doya Arasipati manga téléphone ta kuma fula do Arasipati masunga kuma anve kuma fula do abe fila ukoro ni chamu kele ako ibesa nga chamu fana nekele e fana koso o fana te ko joguye amba la met toujours ako seder keleche betara abu korodo wa toni mimbe aita o akro yode toni mimbe aina angata malika fami ko aina akro yode wole lido sani ni korode ye ko hey ay kelembla a tiena o koro ye munye ka mogo dusu faka ka mogo hakili faka tese ka mogo sensibiliser ka nyesi seder mabili atese ka mogo sensibiliser ka rasa kanu do la bili ate abese ka munke sisa o kunde ye Arasipati bese ka bichogodi o de ye ka mogo sensibiliser ko hakili bo harsa ka hakili na kono nu ubora harsa ka hakili na kono ubena ale ka hakili na kono ubena uluwere ifani ka hakili na kono malika ka hakili na kono ubu ko sawo ye ku ke muzo ye ku janye ka to bo baradi
barka fa me hali kew bu klidi hali kew avokali boro dani boro na ye kew bu klidi muso bu ubu ko jeda manyi ngolu rebu bo baradi de pala kan na meni nyoye jene manyi horonya ngam bimbo baradi ho ni horonya awni ala cheni horonya dambe dignité horonya hey dambe ngam bambo baradi o fana maisa kurana yo condamné de continue de fasoji nga ku ulu rebe dini kelen kono o dini kelen iba fo de ko nsona aka kuma dini de fasoji okay dini de fasoji nga ulu rebe o kono aw rebe o kono o mimbe ka fasoji malika ka video kono o don ako mogo be ka bo ko te se ka boni dalu ya ale sunyeni mige ko ale ka mogo kachade mogo munu be sunyeni ko ka ale setala malika pour que aka miri doni doro be kulji doni do ila e yoro ina pour que aka miri sinye fula doro malika ko dine fasoji est-ce que o etnie dine yemunye dine be jonko dine be maude ko maube faso de kono o mau ube munge ulu de be kewale ke o kewale imbe mun kono dine kono nyuma horonya dambe donde be o dambe ke donde be o dignité ke donde be o horonya wala waliya hada madde o hada madde be faso min kono o so donde be ojo o hada madde kile de be o sojo o brigi donde be o da o hada madde kile de be o brigida o suini no kera o hada madde kile de be o suini dege mais malika masika miri signé fula doro ka fo ko dine te fenke de hada madde be fenke dine kono ni hada madde nye fenke dine kono o koro dine te se ka barake ayre place la ni hada madde ma fe mi utiliser en afana kololo o bebe utiliser contre hada madde mais ale ko aka video kono ko agradi ni la de ne victime de hala yere kam go jafa hypocrite nunu aw be kan ni de la me hala kam go atele mbula ako nete suini ke ngam go de be suini ke ani defo ko mo chama de bale ko zondo ayre ya confirmer ko zondo binke ni kilawdu ako ko dine de fasochi depuis on wati ne borango hey ngo te tinyaye ika kuma kan erekoni ayira ka foko kuma kan nimine sini billahi ni ma fala kan nimine nye kuma imbe anafana kololo nya be utiliser ka ayira ka foko ngo dine te fasojo ngo sabula dine tigi yere de be fenke dine kono on afana kololo o nye sile be dine tigi yere de ma ala kum ako hada madam ay ke islameye ala yo fo witni nga ma fo mo ma ke islameye jaako ya amo fo de hey badra mangando ali be kuma kanyesi hakili ude ma ali be kuma kanyesi dusukolo de ma ali ka kuma kambe bo hakili de kono be bo dusukolo de la makanyesi hakili ma odo kosongo ni ba fe ka dinye do ka hada madam kanu do dinye kono be baka on tabolo laje ni ba fe ka ala nye dalaje ibe demiteni nye dalaje ni ba fe ala dusu kolo laje ibe demiteni dusu kolo laje ni ba fe ka nyedo ibe bakon tabolo laje ibe kunu ke ibe minge kunu bi otoke ibe nyedo ka bi do ka kololo do ka nafa do ka kuma do ka nafa do ka fere kololo kulu don ka bonyona miri koso ne madelika alaye nga billahi ne ba do ne darade hey jonde yenda o de ne ka alaye o e jonye yere bodo mana ka dine te faso jonne sono mo nga dine ye faso ji galofi galo kuma fulado utekele nyede dine ye faso ji oteknye nga dine te faso jo o nye sabula dine te se ga rejo mawdi be dine jo no ye prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka dine jo madine kono katla ka bona e madine kono kana makan kono sabula desra ka jo makan kono katana e madine ka sakin kana ay sesoro domi o sesoro le domina e fato jo ka dine jo
ala kira ko diine tigiw jon de be diine jo ko cew demisenu ako muso bala he aw bena mu horo kuma fone aw bena mu dambe kuma fone diine o be hakili do kono diine be horonya de kono nga diine te dabaraye nga diine o te jako yede ala ko ako hada mado ayne ala bonya ayne ala batunga ma fo jako ya wallo wa butus wido janyana abe ya famade nga nama fo anyete nyuru arasa ala ka sini kine dima ala ka horonya dima ala ka dignité ani dambe ala ka jamana jodi dusu o fere o horonya o ladriya malianga horonya ka do abe ya famade ka wallahi ni tabolo uye ka kewale uye ikomi ka dumuni do fantaunda yere kono be kafa ikomi ibe ka qur'ana kala sitane de be kafa ngaso ikomi ibe jigine kono kongo be nyini yifa ibe ji kono mino bila ibe misiri kono ibe ka muso wele ika telefoni ko fe salo kono horonya muso ma de ni dine fato je ere ka joge eta do ye fuar digne o yorola dine desera ere desera o kana ma dine la sa dine te ay dine tigudo ko do o yo jonye faso be mi faso yere te sika wole ni hada padu te yoro mina démocratie yere ko jogodi beka tabolo ka bonya mais e ka kele yere nafa be mi ko ka sia woloma ka tabolo do ta toma ko kele directement était roja ka sia do ta ko kele directement était roja c'est-à-dire ko arasba ci ka kele ndi nobuluye arasba ci ka kele ndi ya dani ni be ka horonya kele doro ibe kele ke ni horonya de ibe kele ke ni kinye de nga ulu be ka fo ko horonya ulu be ka kele ke no bo baray o he o horonya bim ulu ko dim dambe ko dignité comme ayna mbawshu kewula musowula kewu bo baradi muso bo baradi gorji gonu do wa o do ko so malika yero ko ayubla ko bo baradi sabulo de kada o nye aya fo de momo jarama momo jo aya fo momo ku ayubla ku bobradi ku tade yu bobraye na uta ya bobraye tela me ko autata bobraye tela me ko aya bobra akara dide hal nasru mo maji ako mo bedla sirat lele kumata nyuma horonya dambe dignité kumaka ladriya misali nyuma mini tabulo nyuma mimbila hada madombe tugo ode ko ngani yere yi bobradi ni mami ni e ka bobara ni o jenake o yo kojugu deke nga ay kojugu ke jona jenake la fula de jenake o koro yemu doin o jenake ke mais ni jenake la de doin ni jenake nga jenake la ay jenake la de o jonya bilala o gije moronyo de malika gije moronyo yere de kamuso su jije moronyo yere be ka horonya to fo gale yere de bu blakata minya bo bradi o yoko juguge minya jinage o yoko juguge mais internet yere ye jonya jije moronyo nga foli bawi ala kasini gina dambe